शेखर गोवा यूट्यूब चॅनल हांव आतां बस स्टँड लोकल बस स्टँडाचेर आहा म्हापसा हांगासर आतां ज्या जाग्यार आमी उबे आहात थंयसर फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ केलेलो सोरो पेन खूब जाण हांगा पडलेले म्हणून तो बरोच व्हिडिओ व्हायरल जालेलो थंयसर हांव आसा आतां इशू आहा पळय हे जे गटर साफ करून जे हांगा काडून उडयलेले आहा एकाय 15 दिसां वयर जावन गेले हे हांगाच आहा हांगासून सामकें फुडें पर्यंत लायन सारकी ती हांगा कितलींच शॉपां आहात तशीं हॉटेलां आहा लिकर शॉपां आहात फाटल्या दिसांनी ते लोक सगळे हांगासर सोरो पिवन पडटाले म्हणून हांगा येवपाक गिरायकां कमी जालेलीं आनी मागीर जी पुलिसांनी एक्शन घेतली आमच्या म्हापसा पुलिसान तेन्नाच्यान हांगासर सगळें तें बंद जालां आनी हांगा तांकां लोक येवंक लागलेले गिरायक तांकां वाडलेले पूण आतां परतें गिरायक कमी जालें पळय हेका लागून ही सगळी घाण तेंच्या दारान दवरल्या हांव नको मुन्सिपालिटीचें कितें तें अशें तर तुमी लोकांच्या दारान दवरता ती काडून व्हरा मरे दुसऱ्या दिसा आनी तसो पावस येवन तें परतें व्हाळान वयता तें पावस आतां पडता आतां तर पावस स्टार्ट जातलो बाजारांत आमकां कोणी आपयले काफे कॉर्नराच्या फुडल्यान थंयसर होच मारून हें काडून दवरलेलें भायर तेजेर लोकांक लास्ट मेनवाती पेटोवच्यो पडल्यो आतां हांगा कितें मेनवाती पेटयतले कितें तर करा मरे आयज 15 दीस जावन गेले हाका कितें. म्हाजें नांव अभिजीत शिंदे. मुन्सिपाल्टीन एक गटार साफ करपाक जेन्ना तो बुट्टी येयल्ली पळय म्हापशान तेन्ना तो पावस स्टार्ट जाल्लो तेच्या 2 दीस पयलीं हे सुरवात थंयच्यान केल्ली तेंच्यांनी बुट्टी येवन मागीर हांगा दुसऱ्या दिसा कितें तरी तेंच्यांनी उसपपाक सुरू केल्लें म्हणजे तुमी चिता म्हाका दिसता ती म्हयनो जायत येयलो हे काडून दवरलेलें आहा आनी हे शॉपां आहा तेच्या समोर शॉपां आहा ह्या शॉपांक गिरायक कशें येतले. आतां मुन्सिपाल्टी दुबय कावन्सिलर सगळे दुबयसून वचोन येयले आतां तरी तेंच्यांनी म्हटलें की आमी काडूंक जाय आसलें आमच्या कडेन त्या टायमार जावंक ना पावसाच्या पयलीं आतां कितें करतात तुमी आतां तरी काडात मरे आतां तरी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी करा. एक म्हाका दिसता ही मुन्सिपाल्टी आहा पळय एक कशें तांकां कितें म्हणपाचें तेंच कळना केन्ना लज नासलेली कशी हांकां कितकें सांग हांकां सांगून सुद्दां आतां कितकें काडून दवरल्या दुकानां आसा तांकां गिरायक कशें येतलें ते बाबडे सांगिनात भियोन सांगिना आमकां मुन्सिपाल्टीचे हे करून उलोवपाकूच तयार ना. फातरी पेयात कितें जाल्यात त्यो हांगासल्यो हांगा कमिटीचो मेंबरूय ना उलोवपाक हांगा ह्या शॉपांनी कावन्सिलरूय कोण ना शॉपांनी आनी अभिजिता सारको कोण मनीसूय ना नाल्यार ते आयज जावपाचें. आतां कावन्सिलराचे कोण वोटर्स आसलेले तेंचे वॉर्डाचे जाल्यार आत्तां तें साफ जावपाचें हांगा वोटरूय ना कोण सांगणारे कोण सांगणारो आसा कांय ना म्हणून हें अशेंच उरलां. ह्या तुमकां खरेंच इच्छा शक्ती आसा समज कावन्सिलरांक सगळें हांव सांगता सरळ सांगता तुमकां CM येवन गेलो तरी तुमच्या कडेन तुमची इच्छा शक्तीच मेल्या दिसता करपाची इच्छा शक्ती आसलेली आयज हें आसचें नासलेलें. आनी ह्या दुकानवाल्याकूय सांगता दुसऱ्या फावट मुन्सिपाल्टी येयत जाल्यार कारच्या पयलीं ट्रक जाय म्हूण सांग व्हरपाचो. तुमी स्ट्रीक रावना म्हणून तुमचें अशें पाड पडलां. तुमचो ट्रक हाडा जाय तितक्या काडा सांज पर्यंत ते घाला आनी व्हरा दुसरे दिसा अर्दे टायम लागले आतां. हे तुमी दुकानवाल्यांक खंयच्या हांव बाजारांतल्या दुकानवाल्यांक सुद्दां सांगता सॅनिटायझेशन आनी कितें टॅक्स लायतात पळय आनी हें तुमी कांय काडिनात फक्त पयशे भरपाक जाणा फक्त आनी कांयच ना सगळ्यांचे बॉब घालून दवरल्या सगळ्यांनी. हांव सांगपाचें म्हणजे तुमची इच्छा हेजेर कावन्सिलराचेर येता तुमची इच्छा शक्ती आसा समज जाल्यार तुमकां हांव 2 गजाली सांगता फक्त 2 गजाली करून दाखयात इच्छा शक्ती आल्या. वर्साची तुमची न्हय रँकींग लायात तुमचो म्हणजे आपले परफॉर्मन्स निश्पक्ष म्हणजे तेका पॉलिटिक्स नासतना तुमी 20 कावन्सिलर आहा कोण फर्स्ट कोण सेकंड कोण थर्ड आनी कोण 20वो हे तुमच्या हितून एक हे पास करून ह्या मिटिंगेन ज्या करून फर्स्ट कोण काम करता तेचे परफॉर्मन्स येतले आनी लास्ट कोण येतलो पळय ते दोनूय डिक्लेअर करा. लास्ट कोण येता पळय ते आमकां पेपरार घाला सगळ्याक व्हायरल करा फर्स्ट टू करा आनी मागीर पळया कशें काम जायना ते कोणूच लास्ट येवंक सोदतना आनी आपुणूच कामां जातली. आनी दुसरी गजाल म्हणजे पंचायतीन कशें हें जाता ग्रामसभा जाता तशी तुमची हांगा म्हापशान दवरूंक जाय त्या प्रमाणे सगळी म्हापशा सुदारणा जातली. आतां संजय बर्डान थंय वाटे काडल्या म्हणून खोल्ले आहा थंय कित्याक कावन्सिलर आहा व्हायरल करणारो संजय बर्डे आहा आमी आसा कोण म्हणून ती कामां जाली. हांगा कोणूच ना हांगा शेखर भाई येता म्हणून आतां ही कामां जातली नाल्यार ते सुद्दां जावची नासलेली अशें उरपाची पावस सोंपासर. सांगपाचें म्हणजे तुमी लक्ष घाला मागीर लोकां कडसून बरें घेतलेलें तुमकां नाका. हांव सुद्दां फाल्यां तुमच्या बद्दल बरें उलयतां तुमी बरें काम करीत न्ही हांव सांगता की तुमच्या बद्दल हांव बरें उलयतां नाल्यार जायना जाल्यार हात वयर करा. कोण ऑपोजीट कोण पार्टी आसा आप आसा कोण काँग्रेस आहा
आनी खंयचे आसात तांकां करून दाखयता म्हणटा न्ही ते दाखयन तांकां तुमी तेंच्या कडेन दियात मरे पॉवर ऑफ अटर्नी दियात तांकां आनी करून तांकां कांयच जायना तुमच्या कडेन कितकें सांगून तुमकां हें कितें हॉटेल आहा थंय जेयता आनी तेंच्या फुड्यान ते हें नाका जाल्लेच कितें करतात तुमी थँक्यू आई म्हाका सांग हें काडून दवरला म्युन्सिपाल्टीन आतां कितके दीस जाले खूप दीस जाले वरात ना ते तुमकां हांगा दुकानार त्रास जायना जाता तर आमी कितें सांगतले तांकां म्युन्सिपाल्टी वचोन ते आमचे आयकता मागीर ते हांगा हे सोपाणा मोडूंक सोदी रातचे काडटना हांवें सांगलें मोडूं नाका म्हणून लोक कसो वयर येतलो काय म्हणून म्हणजे हें काडून दवरला ते वरात ना वरात ना हांव हांव म्हणटा कितें कितें, करतले तुम्ही सगळे जाण एक जावन कितें तरी सांगूंक जाय न्ही म्युन्सिपाल्टीन वचोन तुमी उगी रावता म्हणून ते तशेंच करता तुमचे दुखणें तांकां कशें कळटलें अशें म्हाजें म्हणणें आहा सांगल्यार ते कितें आयकना सांगता न्हू तूं हांकां म्युन्सिपाल्टी कितें सांगता हें हे वर म्हणून सांगपाचें आनी कितें सांगपाचें तर ते वरान ना जाल्यार आमी कितें दुसरे करपाचें फावट सांगूंक जाय की बाबा काडटा जाल्यार त्याच दिसा आणि तुमी- कितें पळय काडले ते काडले अशें तोंडा मुखार ओडोवपाचें न्हू तेंच्यांनी ते सायटीक तरी ओडोवपाचें हे सायटीक ओडोवपाचें त्या न्ही. पेक्षा काडटात- परत काडले मरे ही घाण परत हांगा येतली मरे फायदो कितें पावसान आनी सगळी घाण हांगा येता आनी ते हे बांदला न्हू ती टाकी बांदल्या न्हू ती सोडटा आनी सगळें उदीक हांगा सोडटा ती टाकयेंचे उदीक ते टाकयेंचे हय. सगळें उदीक हांगा न्ही, दुसरे फावट सोडटा. तेंकां- सगळें हांगा येता उदक दुसरे फावट तुमी तांकां हांगा काडटा त्याच दिसा ट्रक हाडा आनी व्हरा ताका सांगलेले आमी हय. वरा मरे ते आमी काडपाचे आमचे कायदो म्हणटात ते आयकलात तुमी कितें म्हणटात ती आतां सगळ्यांचे ते हें रातचे येतात काडपाक दिसाचे सगळ्या येयना दुकान आतां ते उलोवन कितके दीस उलय नासलेले आयज तेंच्यांनी आपली तिडक काडली शेखर बाईक हांव थँक्यू म्हणटा की तेंचे हितून तेंची कितें तें कळ्ळें लोकांक कळ्ळें आनी हांव म्हणटा की म्युन्सिपाल्टीन हें कशें तरी आतां करून घेवपाचें थँक्यू हॉटेल न्हू हय तेजें हॉटेल आनी दुसरें आतां हांव उलोवंक शकता तुमी दोगांच्या फुड्यान की तुवें म्हाका 15 दीस पयलीं सांगलेलें हांगासलें जेन्ना आमी बाजारांतलो व्हिडियो केल्लो न्हू ते मॅंगोचेर आयल्ले म्हणून कचऱ्याचे त्या तेन्ना तुवें म्हाका सांगलेलें म्हणून हांव समजलें काडटलें म्हणून काडटले 15 दिसान गेले तेच तेंचे कितें काडी जालें ना जाल्यार आमी कितें करपाचें ते काडूंक जाय न्हू तांकां सांगून तांकां अर्थ कांयच ना जाल्यार काडूंक जाय न्हू, तांकां ते म्युन्सिपाल्टी. दिसतात ते भितून खुर्चेर बसले म्हणजे ते कितें व्हडलें हें गगन केल्लेल्या भशेन आपल्या कावन्सिलराचे कामां करतात ते फटाफट कोणी फोन येयलेले आतां आनी सामके कामां करतले हांगा कोण पळोवणार हांगा वोटर ना तेंचो हांगा तूं दुकानवाले आनी हांगा कोण कमिटी मेंबरू ना आनी कोण कावन्सिलरू ना कोण शेखर नायकू ना आनी अभिजितू ना सांगणारो नाल्यार बॉब घालतले आसले आमी वचोन थंय तुमचें माझं नाव सोनिया सिग्नापूरकर तुमकां कितलो त्रास जाता हेचो खूप गाणी मारता तेच्यो आणि वास सोसून वता आनी कस्टमरूय कोण भितर सराना आनी काय ना हय तर तुमी म्युन्सिपाल्टी सांगूंक न्हय काडा म्हणून सांगलेलें तिसता गाडी येयलेली आनी ती गाडी गेलेली म्हणजे ती भायर आसलेली आनी बस पार्क केलेली आसलेली म्हणून ती बशीक लागून ती भितर सरोकूच ना त्या रावलो आनी तो मागीर गेलो आतां ती गेल्ले दिसता हें म्हाका खबर ना आतां कशें कितें पळय तें मातशें बेगिना खूब दीस जाले न्हू हय बेगिना काडचें म्हणून मातशें रिक्वेस्ट करता आनी काय ना नांव कितें तुमचें विणा वजरकर आतां तुमी कितें च्या भितर लेखता चा फक्त चा म्हळ्यार हें आतां जे गटरांतले सगळें काडून दवरला घाण सगळी न्हू ते तुमकां इफेक्ट खूब जातालो न्हू दिसता खूप जाय जाला घाण येता सारकी आनी मातसो काडूंक जाय आनी ह्यो फातनी फुटल्या न्हू त्यो दुसऱ्यो घाल म्हणून सांग मातश्यो पांय वयता लोकांचे अशें ते एक मातशें काम कर आमचें हाका कितले दिस जाले सर अंदाजे 15 दीस जावन गेले पयलोच पावस येयला पळय ते दिसा काडले नांव कितें तुमचें म्हजें नांव विनायक केणी आतां एक्चुली आमचे जेवणाची वस्तू सगळी हांगा आतां तुमी हांगा पळय सगळे हे सगळे आतां क्लीन करून कमीत कमी 15 दीस जाले सगळे हे सगळी डर्ट केल्या आतां असल्या हातून आमच्या शॉपांनी कोण येतले खावपाक हांगा सगळ्यांची फुडाची जेवणा खाणाची दुकानां आसा हांगा आनी सगळ्यांचे कचरो काडून असो उडयला सगळें ह्या वटेन पळय तुमी सगळ्यांच्या शॉपाच्या समोर कचरो आसा आतां 15 दीस जाले हे लोक कामाक म्युन्सिपाल्टी उडयला न्हू हो म्युन्सिपाल्टीन उडयला तांच्यांनी काडून गटरां साफ करून. गटरां साफ करून तांच्यांनी उडयला आतां दुसरें म्हणल्यार कितें जाता पयलींच हांगा लोक येवंक पयलीं भियेताले आतां लास्ट टायम तुमी जो इश्यू काडलो ते सोरो पिवंक लोक बसताले ते क्लीन जाल्या उपरांत लोक येवंक लागले आतां हो इश्यू जाल्या कारण आतां परत येयले आनी कोणूच लोक येना आनी सगळ्यांच्या शॉपाक हांगा सगळ्यांक लॉस जाला हांगा कितें ते पळोवंक गेल्यार तुमीच पळय कशें आसा कोण खातलो ह्या घाणीन घेवन काय म्हणून आनी तुमी म्युन्सिपाल्टी सांगले बी परते कोणाक म्युन्सिपाल्टी मनीस आयिल्ले तांकां सांगलें आमी तांकां ते म्हणटा ते दिसा गाडी आयली म्हणटा तांकां गाडी भितर हाडूंक मेळूंक ना म्हणून गेले म्हणटा परत आतां परत फाल्यां येतले म्हणून सांगलें शेनवारा ताजे पण कोण येवंक ना अजून कोण येवंक ना हांगा तांकां तुमीच कचरो पळय कसो आसला तो सगळो हातून कॉन्ट्रॅक्टवाले आमकां सांगतात तुमी बंद करून दवरात हातून आमी कितें करतले तुमकां तेजे येयले जाल्यार सांगला तुमकां ना विचारता तुमचे मूस जाता हे जाता ते जाता आतां हे असल्याचे मूस कशें येवचे ना भितर ही घाण समजना
आनी म्युन्सिपाल्टीने सगळें क्लीन करून घेवपाचें सारकें फूल एरिया. इतकी शॉपां आसा, कांयच ना म्हणजे 30-40 शॉपां आसा हांगा सगळ्यांचो. आनी आतां कितें जालें तुमच्या येवचें ते जालेंच गिराक. हय आतां ही घाण आहा म्हणटकूच फूड एंड ड्रग्स फाल्यां तुमचेर एक्शन घेवं शकता. आमचेरूच घेवं शकता एक्शन. तशेंच आतां हेल्थानूय हेजेर लक्ष घालूंक जाय. हय हेल्थीन घालूंक जाय. कितें हे सगळी घाण पळयत जाल्यार तुमी कितें आतां मूस जाले हांगा, इतके मूस जाले आमकां सांबाळटा म्हणसर नाका जाता हांगा सगळें शॉपांनी. आनी पावसाळ्यात आमी वेगळे वेगळे ट्राय करता उपाय, पण जितके कंट्रोल जाता तितके कंट्रोल करूं शकता आमी. ते आमी कंट्रोल करतात तांकां करपाक. हे बेगीन साफ जावंक जाय एक्चुली. हे माझे नाव जितू गडेकर. हेका आतां कितले जाले काय गटराचे काडून जालां तें? गटरातले काडून जाले एक 15-20 दीस जाले. ती हांव हांगा उबो आसलो, झप करून हांव सकयल पडलो. हितूर गटरान पडलो. ते हे सारके ना ते पत्री पत्रे सारके ना. हांव ते बसो उबो आसलो, झप करून सकयल पडलो तर मातशें पांयांक लागले. आनी आतां केन्ना व्हरतले कोणान आतां कितलो तेंप जालो आतां. ते दिसा येयल्ले ते म्हणजे व्हरोंक ना तेंच्यांनी. आतां कितें करपाचें तें आतां कोणाक कितें सांगपाचें तें कळना. थँक्यू. हे पळय तेज्या पांयांक लागला न्हू तो गटरान त्या असो फाटीर पळय तेज्या पांयांक लागला पळय. आनी आमचे कितले जाले हाका काडून दवरले? 15 दीस जाले आनी अजून व्हरोंक ना. ना. मागीर तुमकां कितें त्रास जाता हेजे? वास मारता न्हू, पब्लीक येना हांगा. कित्याक येयना? ना पूण आतां म्युन्सिपाल्टीक सांगलें तुमी? म्युन्सिपाल्टी सांगलें काडटा म्हणटा. अजून काडिना. ना आनी ती माती काडटा म्हणजे पळय हांगासून. आनी गटरा म्हाका दिसता सारके फातरी बसोंक ना ह्यो. आं? बॉर्डरच ना ती न्हू. बॉर्डर मोडल्या ती. बॉर्डर मोडल्या ती घालीत ना ते. ये दुकान तुम्हारा है हेयर कटिंग का? ये कचरे का तुम कितना दिन हुआ कचरे का? ये 15 दिन हुआ हूँ, तो निकाला नहीं? निकाला नहीं, बहुत बास आ रहा है। हाँ तकलीफ होता है। हाँ तकलीफ बहुत होता है, मच्छर होता है, बास आता है। और कस्टमर को problem कस्टमर होता को भी बहुत तकलीफ होता है। है? कम हुआ कस्टमर? बहुत कम हुआ। कंप्लेंट किया तुम लोगों ने? कंप्लेन किया, म्यूनसिपाल्टी में जाके आया। कभी गया था? ये जाके तो साफ किया है। अभी जाके आया, बोला कल उठाएगा। तो 15 दिन नहीं उठाया? नहीं, 15 दिन से ऐसा ही पड़ा है। तो सब लोगों को प्रॉब्लम होता है इधर? सब लोगों को प्रॉब्लम होता है बहुत। ये कौन सा होटल है? इधर तुमको कुछ प्रॉब्लम होता है ये गटर का? वो मत भी निकाल के रखाओ। अभी ये बारिश हुआ है, फिर इसी में आ रहा है सब, अंदर आ रहा है, फिर अंदर आ रहा है, वो गटर में वापस जा रहा है, फिर गाटर भर जाएगा बारिश होएगा तो। और तकलीफ होता है तुम लोगों को? अभी बास आता है ना उसका, बारिश होता है तो बास आता है। और कस्टमर को? कस्टमर को भी बास आता है। कस्टमर कम हुआ? कम हुआ से ना, बारिश से भी बास आ रहा है, निकाल के उधर छोड़ा है। नाव घेऊन जे रवी नाव 20 तरी झाले. 20 दीस जाले. तुमकां त्रास जाता येतो? वास येता. वास येतो आणि गिरायकांक इफेक्ट पडलो? कोण येना. तुम्ही आता एक कितें खावपाचे आयटम विकतात हय चॉकलेट बिस्कीट आणि लोक हांगा येना आता भितर? येना. मुन्सिपाल्टी सांगलें तुमी? हय सांगलें. मागीर कितें म्हणलें ते काडटलो म्हणटा तो. केन्ना काडटलो? आमकां खबर ना तो म्हणटा काडटलो, केन्ना काड खबर ना. थँक्यू. पळय खंय खंय तेंच्यांनी काडला पळय कचरो. हांगा एक पळय, हांगा एक वाटो घातला संजय बर्डे प्रमाणे सांगल्या प्रमाणे वाटो. हांगा एक वाटो घातला, हेच्या फुडें घातला. हे गटरां सगळी काबार जाल्लेली आसा. हे पळय हांगा पडपाचें आनी पडपाचें डायरेक्ट. हांगा रेबो जाता पळय, समजलें? पळय हे कसले कसले गुणे हांगासर फातरी आसा हे पळय, ते व्हरोंक ना, समजलें? हे पळय हे कशी गटरां जाल्या ती पळयात. सारकें सिस्टमॅटीक कांयच ना हांगासर. कोण सांगणारो कोण ना न्ही. हांगासर कशें जातलें? ही पळय ही माती पळय, रेबो अर्दो भितून गेलो व्हांवोन, समजलें? हे पळय हे प्लायवूड कोणाचे दवरलेले आहा, समजलें? ते गार्बेजाचो तो तुमच्या कडेन जावपाकूच ना. हे पळय हे सगळें पळय गटर कशें ह्या जाला, समजलें? हां हे पळय फातरी चलपाक म्हाका आतां उलयतना अशें पोवन चलचें पडटा, समजलें? म्हणजे हांव पडात काय म्हणून एका वटेन म्हाका पळोवचें पडटा, समजलें? तूं आनी हे पळय थुकून उडयला हे पळय गुटखा आनी हे जर जावचेंच ना ते कोणाच कडेन. फातरी सुटल्या, माती गेल्या सगळी, सगळें हें जाला हळशीक सगळी. आनी कितें रेबो जावन ते किडे येयल्या, सगळें जाल्या, हळशीक जाल्या सगळी, म्हणलें? ही परिस्थिती फुडें करून सांगा पळय. हय हे पळय मुसा आनी हें तें शी 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 हें कितें रे? शी 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 हें कितें रे? हे शीक पडपाची कामां मरे ही.
आनी हे लोक उगी रावल्यात आनी कशें कितें तेंच म्हाका कळना हेंचे नाकाक तोंड कांय ना जावंक ना दिसता हेंचे फास येना कांय ना दिसता हेंकां शी 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 ही माती काडून काडून दवरल्या समजलें हें पळय पळयात हें कशें तें समजलें हे पळय गुणे आसा गाडयो पार्किंग खंयच्या खंय अरे बाय गाडयो तरी पार्क करून गावपाचें मरे हांगा थंय काडलेले आसा सिस्टमॅटीक माती पळय कशी भरलेली आहा ती समजलें तुमी तें वाडयतात पळय म्हापशान वाडयतात पळय ती कॅपेसिटी भायले हाडून भरल्यात पळय ती आतां तुमचे कडेन तुमचे आंगलट येयला ते आतां भानगडी सगळे तुमचे तें भरला सगळे आतां ते सगळे तुमचे कडेन मनीस ना पयलीं चिंतोंक जाय त्या खातीर लोकांक हें करतात पळय रावोंक दितात पळय आतां ती फुकट वारी नाल्यार आसूं नाल्यार आनी खंयची आसूं थंयसर तेंच्यांनी भाड्याक दिल्या रावल्या ते रावल्या भाड्याक दिल्या थंयसर तेजेर तरी तुमी एक्शन केन्ना घेतले कितें तेच म्हाका कळना तुमी रावल्या ताच्या तितून मागीर भाड्याक दिल्या फुकटवाडीचेर कितें चल्लां तेच म्हाका कळना काडीत रावात नाल्यार अशें हे तुमी गार्बेज तुमच्या कडेन धांवचो ना काडपाक केन्नाच आनी कांय ना थँक्यू